کے حامی نہیں ہے، اور وہ نہ ہی یہ بھی جو حکومت کا موقف تھا یا اسٹیٹ کا موقف ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ قریبی نہیں ہے، ہم کسی کو زیادہ بہتر اور کسی کو برا نہیں سمجھتے، لیکن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، خواتین کا احترام ہو اور منارٹیز جو ہیں ان کا تحفظ ہو۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر یہ مسئلہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فلسفے کے مطابق جو ہے یہ بات کی ہے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت یہ بڑا عام ترین مسئلہ تھا اور میں نے اس کو پہلے لیا۔ دوسرے نمبر پر میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے 3 سال مکمل کیے، تیسرا پارلیمانی ایئر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے قومی اسمبلی کا، اور اب نیا شروع ہونے والا ہے۔ کسی وقت بھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ خطاب کر سکتے ہیں جوائنٹ سیشن سے، اور اس کے بعد نیا پارلیمانی سال ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید یا مخالفت یا پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر بھی میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 سال میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو آپ کے وعدے تھے، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جن کا تواتر کے ساتھ وعدہ کیا، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نتائج ہیں وہ مایوس کن ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے، تو پھر میں دوبارہ پہلے پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ اس پہ بھی آپ کو
آئیں सब मिलकर, ये हम सब का मुल्क है, आएँ सब मिलकर इकॉनमी को दुरुस्त करें। तो यहाँ पर भी फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जैसे मैंने अफ़गान इशू पर आपसे गुजारिश की, कि यहाँ पर भी आपको इज्तमाइयत की ज़रूरत है। आपको एक दूसरे के साथ जो है वो हम आंगी रख कर इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आपको एक अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए, एक अच्छी फ़िज़ा बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये दुश्मनाम तराजी, गाली गलोच, ये अगर ख़त्म ना हुआ तो फिर ये 2 साल भी ज़ाया हो जाएंगे। फिर आपके पास शायद वक्त ही ना हो कि आपको कोई ये बात बताए। दूसरी जनाब बात यह है कि महंगाई और बेरोज़गारी 3 साल का जो मैं 3 साल में वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए हैं कि देखें कि तरक्की की रफ्तार जो थी, माशी तरक्की की रफ्तार, वो 5.5% थी। इस वक्त 1.5% लम्हा फिक्रिया है। इस पर सोच विचार होनी चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं, बल्कि बहैसियत कौम हम सब के लिए चैलेंज है। हम सबको ही इसके लिए फ़िक्र भी करनी चाहिए और मिल बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। इसी तरह कर्जा बढ़कर 45,470 अरब हो गया। हुकूमत का दावा था कि कर्जे पिछली हुकूमत चढ़ा कर गई, हम इनका कर्जा अदा कर रहे हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप कर्जा अदा कर रहे हैं तो कर्जा कम होना चाहिए, फिर कर्जा बढ़ना तो नहीं चाहिए। तीसरी बात जो मैं ये कहने लगा था कि देखें, सर्कुलर डेट बुनियादी तौर पर इसलिए होता है कि जब आप बिजली दे रहे हैं और कम कीमत पर दे रहे हैं बिजली और उसकी लागत ज़्यादा है, तो आप ये करते हैं कि बिजली की कीमत अगर बढ़ाकर जो है ना उस सर्कुलर डेट को कम करते हैं और अपनी लागत और जो आपके अखराजात हैं और उतना ही आप कस्टमर से लेते हैं या कुछ कम। देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली फी यूनिट थी 4 रुपये, आज गालबन 30 रुपीज़ है, 29-30 रुपये का यूनिट जा रहा है। तो आपने इतनी कीमत बढ़ाई, उसके बावजूद सर्कुलर डेट कहाँ पहुँच गया? ये लम्हा फिक्रिया आपके लिए। इसके लिए भी आपको, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की इनपुट भी लेनी चाहिए, आपको सोसाइटी की इनपुट भी लेनी चाहिए, आपको पार्लियामान में इस बात को बार बार डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। या यूं ही ये बढ़ता रहेगा सर्कुलर डेट, और फिर जिस तरह आपने 3-4 साल गुजार दिए अपोजिशन को गालियां देकर, फिर जो नई हुकूमत आएगी वो आपको गालियां देकर अगले 5 साल गुजारेगी। ये तरीका गलत है, इसको आप रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको स्टॉप होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस मकसद